الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے عزیز و محترم، میں نے سورہ حشر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ بِهِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو انصار مدینہ تھے ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی یہ کتنے بھی حالات میں ہوں، چاہے ان کے اوپر کتنے بھی حالات ہوں، لیکن ان کے سامنے کوئی پریشان آ جاتا ہے تو یہ اپنی پریشانی پر دوسروں کی پریشانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ پر اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ بخاری کے اندر بیان ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی آئے اور آپ کو کہنے لگے کہ میں بھوک سے ہوں، میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، مجھے آپ کھانا کھلا دیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر ہے، اس میں نام مینشن ہے کہ وہ کون صحابی تھے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بھیجے لوگوں کسی ایک صحابی کو جا کر کے پتہ کرو میرے گھر پر کچھ کھانا ہے، اگر میرے گھر پہ کچھ کھانا ہو تو انہیں کھلا دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب وہ صحابی گئے ہیں تو یقین مانیے کسی بھی ازواج مطہرات کے پاس گھر میں کھانا نہیں تھا۔ اللہ سوچے کتنی بڑی بات ہے، سید الانبیاء ہیں اور ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اور کسی ایک بیوی کے پاس بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ جو میرے صحابی بھوکے ہیں ان کو میرے کسی گھر میں بھی کھانا ہو تو کھلا دو۔ تو گھر سے بیویوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے جو انصاری تھے، اسی میں سے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے گھر پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر اس میں سے کسی صحابی کے پاس کچھ ہو تو یہ جو بھوک سے ہیں ان کو لے جا کر کے اپنے گھر کھلا دو۔ اس سے پتہ چلا کہ دیکھیں کس مشقت سے صحابہ کرام گزر رہے تھے اور کتنی مشقت کے ساتھ ہم سب کے پاس یہ دین پہنچا ہے۔ یعنی یہ دین جو میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، یہ بہت قربانیوں کے بعد پہنچا ہے، اتنی آسانی سے تھوڑی پہنچا ہے۔ تو ہم کو دیکھنے میں بڑا وہ لگ رہا ہے، حقیقت میں اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں۔ اب اس مجمع میں سے اچھا آپ کو یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہیں، میں آج کی امتی کی بات کرتا ہوں، پہلے چھوڑیے ہم لوگ تو صحابہ کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ جذبہ رکھتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار مسلمان کیوں نہ ہو، وہ مسلمان کا یہ جذبہ ہے کہ میرے آقا کوئی حکم کرے فیس ٹو فیس تو میں کل لٹا دوں گا، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔
बात समझ रहे हैं? यानी मैं आज के प्रेजेंट टाइम की बात में कर रहा हूं। आज का मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, चाहे वो अमल नहीं कर पा रहा है, लेकिन इश्क नबी है, दिल में मोहब्बत है। अब ये है कि वो मोहब्बत नहीं है जो अमल पे खड़ा कर दे। तो मैं इस पर ये मिसाल दे रहा हूं, तो वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में खाना नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इसमें से किसी के पास हो तो ले जाकर के उन्हें खिला दे। तो क्या ख्याल है, इस बात से क्या पता चल रहा है? होता और सहाबा किराम खामोश बैठे रहते, इसमें से एक साहब खड़े होते नहीं, वो सारे खड़े हो जाते। अल्लाह के नबी, ये जो मैं चाहता हूं कि ये चीज मुझे हासिल हो, ये फजीलत कि आप हुक्म दे रहे हैं और आपकी मंशा भी है, आपका फरमान भी है और आपकी ख्वाहिश भी है कि आप इस भूखे को खिला दो। तो मेरा ख्याल है कि कोई सहाबी उसमें खामोश बैठा नहीं रहता। लेकिन उनकी खामोशी ये बता रही है कि सहाबा इकराम बहुत ही मुशक्कत से गुजर रहे थे। इसलिए हदीस में आता है दो काली चीज खजूर या पानी पर गुजर होता था, महीनों गुजर होता था। आज तो अल्लाह ने हम सबको सब कुछ दिया है ना। मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर में एक महीने का गल्ला ना हो, है ना, एक महीने का चावल ना हो। मैं तो कहता हूं साल साल भर का होगा, साल साल भर का लोग गल्ला चावल, है ना, गेहूं चावल अपने ड्राम में भर के रखते हैं। यानी ये फरामानी अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दी है। हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम कमजोर हैं, अल्लाह ने हमें दिया है। और वहां शाम का भी खाना नहीं है, प्रेजेंट टाइम, यानी शाम को छोड़े उस वक्त का खाना मौजूद नहीं है घर में। उनके घर में छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, लेकिन एक सहाबी खड़े हो गए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये जो आपके सहाबी हैं और आपने अपने घर पर मेहमान, यानी आपने अपने घर पर एक शख्स को भेजे और पता चला कि आपके घर पे खाना नहीं है, तो लिहाजा मैं ये जो मेहमान हैं इनको मैं ले जाकर के अपने घर खाना खिलाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ये जो मैंने कुरान की आयत करीमा पढ़ी है सूरह हश्र की, उसी की तफसीर थी, ये वाकया है। यानी ये जो वाकया पेश आया तब ये आयत नाज़िल हुई। तो उस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी से फरमाने लगे, आप इस मेहमान को मेरे साथ दे दीजिए और मैं ले जाकर के अपने घर इन्हें खाना खिला देता हूं। अपने घर लेके गए और बीवी से कहने लगे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं और भूखे हैं, लिहाजा आप इनको खाना खिला दें, जो कुछ भी है खिला दें। आप सुनिए, अल्लाह अकबर। बीवी ने कहा, हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, उसी के खाने के लिए थोड़ा सा है जो शाम को वो खाएगा, बाकी ना मेरे खाने के लिए है ना आपके खाने के लिए है। यानी ना आप खाना खाएंगे ना मैं खाऊंगी, भूखे ही सोना है शाम को। वो सहाबी लेके जा रहे हैं जिनके घर में खुद का भी खाना नहीं है, उनकी बीवी के लिए भी खाना नहीं है। और बीवी ने कहा, मुख्तसर वो छोटा जो बच्चा है उसी के लिए, सही बुखारी की रिवायत में आपको बता रहा हूं, वरना तिरमिज़ी में इब्न माजा में रिवायत मौजूद है। तो बीवी ने कहा कि वो छोटा जो बच्चा है थोड़ा सा उसके लिए मैंने बचा के रखा है, अगर शाम को उसको खाना न मिला तो फिर रोएगा। क्योंकि हम लोगों के बच्चे देखिए दूध नहीं पाते हैं और पा भी जाते फिर भी रोते रहते हैं। और ऊपर से अब तो वो दौर चल रहा है, एक साहब हमसे बता रहे थे कि हम अपने बच्चे को शाम तक, सुबह से शाम तक में, यानी डेली पर डे 100-200 रुपए की चिप्स खिला देते हैं, टॉफी लॉलीपॉप। बता रहे थे कि 100 रुपए। मुझे हैरत हुई, कहने लगे, डॉक्टर साहब आप मजाक न समझिए। उन्होंने कहा, मजाक न समझिए, मेरा 200 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, साहब ने कहा 500 रुपए, मेरे घर में कई बच्चे हैं तो 500 रुपए मेरे घर में डेली लॉलीपॉप और चिप्स और टॉफी में जाता है। कितने बंदे ऐसे हैं जिनकी 500 डेली कमाई नहीं है? क्या ख्याल है? जिसकी 10,000 12,000 तनख्वाह है, 500 नहीं बन रहा है डेली का, कहां बन रहा है? अगर 9,000 तनख्वाह है तो 300 रुपए बन रहा है। तो आज
लोग इतने मतलब कोई इतना पैसा सिर्फ लॉलीपॉप और टॉफी में उड़ा रहा है। अगर हम लोग यकीन मानिए, जैसे बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ने फरावानी दी है, दौलत दी है, अगर वो थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, है ना, तो बहुत से उलमा की, इमाम की तनख्वाह अच्छी हो सकती है ना, जो दीन की खिदमत कर रहे हैं। भाई वो दीन की खिदमत कर रहे हैं ना, और दीन की हिफाजत नहीं होगी तो फिर क्या होगा? हमारे ईमान की हिफाजत नहीं होगी। जब दीन की हिफाजत होगी तभी तो ईमान की हिफाजत होगी। और दीन की हिफाजत करने वाले कौन है? उलमा है। तो मालूम यह हुआ कि जिनको अल्लाह ताला ने फरमानी और उसात दी है वो अनाप शनाप खर्च करते हैं, लेकिन इन शोबों में परेशान जो लोग हैं, जिनकी तनख्वाहें कम है, वहां ख्याल नहीं जाता। हाँ, महंगे महंगे कपड़े हो, महंगे महंगे ड्रेस हो, या नामो नमूद के लिए चंदा देना हो तो कोई बात नहीं है। कोई खेल हो, कोई क्रिकेट हो, कहीं फीता काटना हो तो देखिए सिर्फ फीता काटने का 2-2 लाख रुपए लोग दे देते हैं। भाई मुझसे उन्होंने क्या किया है? इफ्तिताह करवाया, जिसको हिंदी में उद्घाटन बोलते हैं उसको इफ्तिताह करवाने के लिए वो चलाक होते हैं कि साहब को बुलवाया, करवा के 2 लाख। क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। कल क़यामत के दिन ये जो आपने पैसा खर्च किया है, ये इसका अल्लाह से सवाल करेगा, क्योंकि आपके पास जो माल है ये आपका नहीं है। यानी मेरे पास जो कुछ भी है, आपके पास जो कुछ भी, सिर्फ माल ही नहीं, मेरी सेहत है ना, मेरे पास जो कुछ भी है सब अल्लाह की अमानत है। वो उसमें मैं आजाद नहीं हूं। उन चीजों को मैं अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप अल्लाह की मर्जी के खिलाफ किसी चीज को, चाहे अपनी सेहत को, चाहे अपनी ताकत को, चाहे अपने माल को, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो क़यामत में मुआखिजा होगा, सवाल जवाब हो, अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। खास तौर से मुसलमानों को अल्लाह कह रहा है कि मुसलमानों की जान और माल को अल्लाह ताला ने जन्नत के बदले में खरीद लिया है। तो बिका हुआ माल दोबारा बिकता है? आप खरीद के और उसी दुकानदार से कहने में अभी आता हूं तो दोबारा वो बेच नहीं सकता। तो हम सब बिक चुके हैं, अल्लाह ने हमें खरीद लिया है, किसके बदले में? जन्नत के बदले में। तो अल्लाह ने कोई फरावानी किसी को दी है तो उसको चाहिए कि वो अपने से निचले तबके में, यानी जो कमजोर लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनके कंधे पे हाथ रखना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर अनाप शनाप फजूल खर्च होगा। अब देखिए, यहां घर में खुद खाने के लिए नहीं है और न बीवी के खाने के लिए है। अच्छा, एक बड़े नुक्ते की बात ये देखें आप, बहुत ही नुक्ते की बात है। हम लोगों के घर में सब कुछ है और हम अपनी बीवियों का सब कुछ पूरा करते हैं, है ना। मुशाहिदा करके आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग शादीशुदा हैं उनको ये बात समझ में आएगी, जो शादीशुदा नहीं उनको नहीं समझ में बात आएगी। सब कुछ पूरा करते हैं, जरा सा परेशानी आ जाए तो औरतें ताना मारने लगती है। हम तो आपके साथ सुख देखे ही नहीं, दूसरे शौहर की तारीफ करने लगती है ना। और उसका पाला पड़ता तो पता चलता वो कैसा है तो उसका तो पाला पड़ा नहीं है, दूर की भेड़ सुहानी होती है, वो बहुत अच्छी। यानी सब कुछ इंसान करता है, फिर भी अगर औरतों के ब्रेन के खिलाफ कोई बात हुई तो सारे आपने जो कुर्बानियां दी है, जो आपने उससे मोहब्बत में जो कुछ किया है, सब पानी फेर देती है। और इतनी परेशानी आ जाए, टिकेंगी? वो तो मैं तो कहता हूं ना, जैसे वो सहाबी कह रहे हैं कि इनको खाना खिलाओ और कह रहे हैं बच्चे को भूखा सुला दो। हदीस में क्या है? बच्चे को भूखा सुला दो और तुम भी भूखी सो जाओ, मैं भी, इनको खिला दो। क्या ख्याल है, हमारी औरतें बर्दाश्त करेंगी? डंडा लेके दौड़ा देंगी। मैं तो समझता हूं गालियां ही लगना शुरू कर देंगी, है ना, और रहेंगी भी नहीं। लेकिन उनकी तरबियत थी, उन्होंने किसको तरजीह दी थी? आखिरत को। उनके दिलों में आखिरत जो है ना, अल्लाह की मोहब्बत रासिक हो चुकी थी, है ना, तो वो आखिरत को तरजीह देते थे। इसीलिए कुरान ने फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, कि वो लोग अपनी जानों पर क्या करते हैं? तरजीह देते हैं। वलौ काना बिहिम खसासा, चे जाए कि वो जरूरतमंद है, भूखे हैं, प्यासे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, परेशान है, लेकिन
وہ جب ان کے سامنے کوئی پریشان آ جاتا ہے, کوئی بھوکا آ جاتا ہے اور ان کو 2-3 دن کے بعد کھانا نصیب ہوتا ہے, اسی کھانے کے لقمے کو ابھی پیٹ میں جانے ہی والا تھا کوئی آ گیا تو وہ خود نہیں کھاتے ہیں, دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں ہم دونوں ایسے سو جائیں گے, اور جو بیٹے کا, جو بچے کا کھانا ہے, اس بچے کا کھانا اس مہمان کو کھلا دو, اور بچے کو بہکا اور پھسلا کر کے سلا دینا. کیا خیال ہے, آج کی عورتیں مان جائیں گی یہ بات؟ مانیں گی؟ ارے ذرا سا اگر کپڑا تھوڑا سا نا ان کا کسی عید اور بقرعید پہ تھوڑا سا وہ ہو جائے تو دیکھ لیجیے آپ, تھوڑا سستا دلا کے دکھلا دیجیے آپ, نہیں ایکسپٹ کریں گی, ہے نا. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ ساری ایسی ہے, ساروں کو نہیں کہتا. دنیا میں اچھے لوگ قیامت تک رہیں گے, لیکن بہت تھوڑے ہیں, ہے نا, بہت بہت کم ہے, بہت مختصر لوگ. تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس صحابی کو یہ فکر ہوئی جب میں ان کے سامنے کھانا رکھوں گا تو مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھاتا ہے اور ہم لوگوں کے لیے کھانے کے لیے ہے نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی صحابی کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے کہ جب میں کھانا رکھوں گا ان کے سامنے تو مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھاتا ہے, تو میں نہیں کھاؤں گا تو وہ دل خوشی سے کھائیں گے نہیں, ان کو شک ہونے لگے گا. تو کیا میں ایسا کروں کہ جیسے ان کو شک بھی نہ ہو اور وہ اطمینان سے کھا لے. تو ان کے دماغ میں بات آئی, انہوں نے کہا بیوی سے, پہلے یہ لائٹ وغیرہ تھوڑی تھی, پہلے یہ تیل ہے نا, تیل, اس تیل سے دیا جلایا جاتا تھا. اس وقت تو پیٹرول اور ڈیزل بھی نہیں نکلا تھا, مٹی کا تیل بھی نہیں نکلا تھا. یہی جو سرسوں کا تیل ہے نا, یہ گھی وغیرہ انہی ساری چیزوں پہ دیا جلائے جاتے تھے. یہ بھی جلانے کا جو انتظام تھا, اس وقت پیٹرول ایجاد نہیں ہوا تھا. ہاں چربی وربی. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا کہ وہ جو چراغ جل رہا ہے وہی پہ تم کھانا لگا دو, اور پھر کیا کرنا, میرے سامنے بھی پلیٹ رکھنا اور تھوڑا سائڈ ہو کے تم اپنے سامنے بھی پلیٹ لگا دینا اور مہمان کے سامنے کھانا رکھ دینا, اور دیا بھی مہمان کے سامنے رکھنا. اور پھر کیا کرنا, جب کھانا مہمان کے سامنے آ جائے گا تو میں مہمان سے کہوں گا کھاؤ, اور میں بھی شروع کر رہا ہوں مہمان سے کہوں گا, تو تم کیا کرنا, آنا دیا کے پاس, اس کو صحیح کرنے کے بہانے سے, کہ دیا تھوڑا تو میں صحیح کر رہی ہوں, صحیح کرنے کے بہانے سے دیے کو بجھا دینا. اور جب دیا بجھ جائے گا, روشنی ختم ہو جائے گی تو ہو جائے گا اندھیرا, اور جب اندھیرا ہو جائے گا تو وہ مہمان کے سامنے میں پلیٹ میں اپنے ہاتھ کو ڈالوں گا اور اپنے ہاتھ کو پھر اپنے منہ تک لے کے جاؤں گا, اور تاکہ مہمان کو یہ پتہ چلے کہ میں بھی کھا رہا ہوں. اللہ اکبر. سوچو کیا بات ہے. اگر ہم لوگ موازنہ کریں, کمپیئر کریں, ملائیں, تو دور دور تک ہم نہیں ہیں ان کے کسی اس میں, یقین مانیے دور دور تک بھی نہیں ہے. ہاں دعوے الگ ہیں, دعوے ہمارے بہت بڑے بڑے ہیں, ہے نا, ہر کوئی اپنے آپ کو عاشق رسول, پتہ نہیں کیا کیا, دین کے ٹھیکیدار. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو غور کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم لوگ تو کہیں بھی نہیں کرے ہیں, کس قدر وہ قربانیاں دے رہے تھے اس دین کی خاطر. ان قربانیوں کے بعد چونکہ جو لوگ ایمان لاتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. معمولی بات ہے, آپ 2-4 لوگوں کا انتظام کر کے دیکھ لیجیے, آپ ابھی سمجھ میں آ جائے گا, ہے نا. ہم کسی ایک کو, ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو لوگ مسجد میں امامت کرتے ہیں یا مدرسے میں پڑھاتے ہیں, لوگ ہفتے میں نہیں کھلا پاتے ہیں. ہفتے میں نمبر آ جاتا ہے تو ان کو پریشانی کھڑی ہونے لگتی ہے. اور وہاں وہ لوگ جو ایمان میں آ رہے ہیں, ان کے گھر کا انتظام کرنا, ان کے رہنے کا انتظام کرنا, ان کے کھانے کا انتظام کرنا, ان کے نکاح کا انتظام کرنا, یہ معمولی کام نہیں تھا. کہاں سے پیسہ آئے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر نہیں خرچ کرتے تھے, وہ سارا کا سارا مال دوسروں اوپر لگا دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے گھروں میں مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا,
चूल्हा नहीं जलता था। और सहाबा करام भी अल्लाह का फजल है कि बढ़ चढ़ के कुर्बानियां दे रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरा अपना है, चाहे आप इससे इख्तिलाफ करें ना करें, आपकी मर्जी है, कभी किसी सहाबा करम पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, है ना। वो चाहे जैसे भी हो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि हम लोगों से करोड़ों खरबों गुना बेहतर है ना। इसलिए सहाबा करम के जो मुशाजरात हैं, सहाबा करम के जो मामलात हैं, उनको नहीं छेड़ना चाहिए, है ना। बाज लोग बहुत हद तक गुजर जाते हैं, भाई वो भी इंसान थे, वो भी फरिश्ता थोड़ी थे। जैसे फरिश्ते होते हैं उनके अंदर गुनाह की सिफत नहीं है, वो गुनाह नहीं कर सकते, तो फरिश्ते नहीं थे, वो भी इंसान थे, तभी तो कमाल है उनका। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा देख नहीं सकता, आंख से दिखाई नहीं देता, और एक बंदा देख रहा है। अब कोई देखने वाला किसी औरत की तरफ, गैर महरम की तरफ नहीं देखता, आप बताइए कमाल किसका है? नहीं, ये इसके पास तो आंख ही नहीं है ना, इसका क्या कमाल है? इसको तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए तो कुल अंधेरा अंधेरा है। कमाल इस बंदे का है जो बंदा आंख से देख सकता है, गलत तरफ नहीं देख सकता, नहीं देख रहा है। और क्यों नहीं देख रहा है? आंख से गलत की तरफ अपनी निगाह क्यों नहीं ले जा रहा है? सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से। अगर इसके अंदर गुनाह की सिफत ना होती तो कमाल नहीं था इसका। गुनाह करने की सिफत अंदर है, हम गुनाह कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को रोक ले, अपने दिल को रोक करके अल्लाह के खौफ से रुक जाएं और उस हराम काम को छोड़ दें, ये कमाल है बंदे का, वरना कोई कमाल नहीं है। जैसे पत्थर है तो उसको क्या है, न हिल सकता है, न रोल सकता है, न देख सकता है, तो पत्थर का क्या कमाल है कि पत्थर का है कि मैं गुनाह नहीं करता? कमाल उस बंदे का है जिसके अंदर अल्लाह ने नफ्स रखा है और नफ्स होने के बाद भी वो गुनाह नहीं कर रहा है, ये है कमाल। इसीलिए सहाबा इकराम का कमाल है कि सहाबा इकराम जो है वो अगर उनके अंदर कुछ वो फरिश्तों की तरह होते तो फिर सहाबा का कोई कमाल नहीं था। सहाबा का कमाल ये है कि वो गुनाह कर सकते थे, लेकिन वो अल्लाह के खौफ की वजह से बचते थे। सारे असबाब थे उनके पास, हमसे ज्यादा ताकत थी उनके पास, लेकिन उन्होंने अपने आप को अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाहों से रोका। अगर किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो वो फरिश्ते नहीं है, वो इंसान है। उन्होंने अल्लाह से तौबा कर लिया, अपनी गुनाहों की माफी तलाफी कर ली। ये ज़िम्मन में बात कर रहा हूं, ये मेरा टॉपिक नहीं है। ज़िम्मन इसलिए कर रहा हूं कि अक्सर मैं देख रहा हूं माहौल में ये बातें चल रही है ना, कि लोग सहाबा इकराम को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं डर जाना चाहिए, है ना। बहुत डरने की बात है। वो क्वालिफाइड लोग हैं, और जो क्वालिफाइड हो गए वहां अब आप अपनी खैर मनाएं, आपका क्या बनेगा? अभी तो हमारी तो मौत भी नहीं हुई है, न जाने क्या बनेगा, पता नहीं। अल्लाह ताला ईमान अगर हमारा न बचा मौत के वक्त, फिर क्या बनेगा हमारा? इसलिए हमें अपने बारे में फिक्र करना चाहिए। अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा, अल्लाह ताला मेरा ईमान बिल खैर पे खात्मा नसीब हो। हम सबको अपने ईमान की फिक्र करते हुए अल्लाह से रोना चाहिए। तो वो सहाबी जो है, चिराग बीवी आई और आने के बाद चिराग को दुरुस्त किया थोड़ा सा, जानबूझ के गिरा दिया तो बुझा दिया, और दिया बुझ गया। और जब दिया बुझ गया, हो गया अंधेरा। अब मियां और बीवी अपने प्लेट में हाथ ले जाते हैं और अपने मुंह तक लेके आते हैं, ताकि वो अंधेरे की परछाई जो होती साया होता है, उससे कुछ उसको एहसास हो खाने वाले को कि दोनों खा रहे हैं, मैं तना नहीं खा रहा हूं। वो खूब इत्मीनान से खा लिए। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही सुना दिया कि मेरे सहाबी, अल्लाह ने ये पैगाम भेजा है और तुम्हारे इस अमल से इतना खुश हुआ कि अल्लाह को हंसी आ गई, अल्लाह ने मुस्कुरा दिया कि मेरे ऐसे भी बंदे हैं, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबी ये आयत नाजिल हो गई, तुम्हारे इस अमल पर ये आयत नाजिल हो गई कि मेरे ऐसे बंदे हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में दूसरों के लिए मर मिटते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, अगर हम गौर करें तो ऐसा महसूस होता है कि हम लोग उस सहाबा इकराम का जो ईमान था उससे बहुत दूर है, हम लोग, है ना, बहुत दूर है। और
اللہ کو ایمان جو مطلوب ہے وہی ایمان ہے, وہی پیٹرن. صحابہ کرام جو ہے نا وہ پیٹرن ہے, وہ نمونہ ہے. وہی عقیدہ جو صحابہ کا ہے وہی اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہمارا آپ کا بھی وہی عقیدہ ہو جو صحابہ کرام کا ہے نا. تو اسی پیٹرن پر اگر ہم چلیں گے انشاءاللہ, اتنا تو نہیں چل پائیں گے ہے نا بھائی وہ تو, لیکن اس پیٹرن کی جب پیروی کریں گے, اس پیٹرن پر جب چلیں گے نا, تو اللہ رب العزت جو ہے ہماری نیت پر فیصلہ کر دے گا اور انشاءاللہ صحابہ کرام کے ساتھ حشر فرمائے گا. کہ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو, جو جس کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہے, فہو منہم, وہ اسی میں سے ہے, مطلب اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو ہم صحابہ کرام کی پیروی کریں گے, صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز صحابہ کے ساتھ کھڑا کر دے گا قیامت میں. اس لیے بھائیو گزارش یہی ہے کہ ہم سب یہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں وہ ایمان, وہ اخلاص ہے نا, اس چیز کو جب ہم لے کے آئیں گے ہے نا, دوسروں کے لیے وقت ضرورت پہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے کھڑے ہو جانا, دوسروں کی مدد کرنا ہے نا, اس پیٹرن پہ جب چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہماری اس عطا پہ پیار آئے گا.